comme résumé, on dit que la classe des chondrichtiens contient des fentes bronchiales n'est pas recouverte d'opercules. Donc l'absence des opercules, l'absence de vessie natatoire, l'organe de flottation. Il ne possède pas de vessie natatoire. La peau plus ou moins nue, recouverte par des nageoires, des écailles placoïdes. La nageoire caudale est homocerque. La fécondation est interne. Le développement est ovipare, vivipare, ovo-vivipare. Les caractères généraux les placoïdes, les chondrichtiens, désolé. Donc les sous-classes, il y a la sous-classe des sélaciens, il y a les sélaciens ou les chimères. Les sélaciens, c'est comme le requin ou le rail. Les sélaciens, poissons au squelette entièrement cartilagineux. Les fentes bronchiales situées en arrière de la tête. L'absence d'opercule, 5 à 7 fentes bronchiales, dépourvues de vessie natatoire, la peau plus ou moins nue, plus ou moins recouverte des écailles placoïdes et la nageoire caudale et homocerque. Donc, la classe des chondrichtiens, les caractères, les mêmes caractères généraux, de la sous-classe des sélaciens. La même. Et la différence de la classe des sélaciens est située à la position des fentes bronchiales. Donc les fentes bronchiales chez les requins se situent dans les deux côtés, le côté droit et le côté gauche. Au contraire, chez les rails, les fentes bronchiales se situent dans la partie ventrale, au ventricule. Donc, il y a la différence entre les deux et un résumé de la classe de chondrichtiens. La classe des ostrichtiens, on a ostrichtien, le terme os signifie osseux. او العظم. دونك هنا ما بقيناش كنهضروا ما غنبقاوش نهضروا على الكارتيلاج. Après l'évolution, le cartilage devient dur. Alors on parle de l'os, l'adm. On continue. Ce sont des poissons au squelette particulièrement ou totalement ossifiés. Donc, هنا كيشرح بنا le squelette, الهيكل, est partiellement ou totalement جزئي أو كلي et ossifié, construit ou se compose par des cellules osseuses, le tissu osseux. Vous avez étudié le tissu osseux en histologie. Présence d'un opercule protégeant les bronchies et d'un sac aérien, il y a le vessie natatoire connecté au tube digestif. Donc, la présence d'opercule et la présence de vessie natatoire, l'organe de flottation et un sac aérien. Donc, un sac aérien qui il se remplit d'air pour flotter l'animal, le poisson. Connecté au tube digestif. Donc, il y a une connexion entre la vessie natatoire et le tube digestif. Leur peau est recouverte des écailles osseuses.
هنا ما بقيناش كنهضروا على لي زيكاي placoïdes. On a des écailles d'origine cartilage. D'abord, des écailles d'origine osseuse. On a deux types des écailles d'origine osseuse, les écailles cosmoïdes et les écailles gonoïdes. La nageoire caudale est homocerque, formée de deux lobes symétriques. Donc, on voit que il y a une différence entre les chondrichtiens et les ostrectiens au niveau de nageoire caudale et au niveau de l'absence ou la présence d'opercules ou de WC natatoire. Ici, vous devez construire un tableau de comparaison pour bien comprendre la différence entre le chondrichtien et l'ostrectien. هنا غديروا واحد الجدول وتحاولوا تشوفوا هاد اللي عنده هاد الشيء وهذا ما عندوش وتبقاو تحفظوا هكا. عنده فاسان ناتاتوار ما عندوش فاسان ناتاتوار، عنده اوبيركول ما عندوش، عنده ناجوار اوموسيرك عنده ناجوار ايتيروسيرك. هكا غادي تخدموا وغتحاولوا انكم تفهموا مزيان. دونك لوبيركول c'est ça l'opercule. شوفوا هنايا regardez ici que c'est ça l'opercule. واش كتشوفوا بعدا هاد الشيء ولا لا؟ كتشوفوا هاد لا بواسون؟ وي كنشوفوها. اوكي اون كونتينيو. دونك سي سا لوبيركول. لوبيركول قلنا فاش كتكون الحوته كتقشروا الحوت كيتهز هاد لوبيركول كتلقاو واحد اللعيبات حمر مدرجين كيكونوا شي 3 ولا 4 ولا هكا. دونك هادوك سميتهم لي برونشي اي لوبيركول اي بروتيج لي برونشي. مناش كيبروتيجيهم؟ من لي لارف ou les insectes ou les parasites. Donc باش ما يعشوا تما وهذاك واحد الميليو فافورابل ديك البلاصه ميليو فافورابل pour vivre. Donc جا هاد لوبيركول باش ان يحمي l'animal. L'opercule est la musculature associée permettant de ventiler les bronchies sans avoir à se déplacer, c'est-à-dire même immobile. واخا تكون ديك لا بواسون ما كتحركش راه هاد لوبيركول كيبروتيجي داك l'animal. Donc on voit l'opercule, les nageoires, des nageoires pectorales, nageoires pelviennes, nageoires anales, nageoires caudales, des nageoires dorsales. Donc, morphologie, il y a de la morphologie externe d'un ostrectien. Les ostrectiens, en prenant par exemple la sardine. La sardine, les sardines parmi les ostrectiens. هنا les ostrectiens, donc la respiration varie selon les espèces. En majorité, ce sont ovipares. En majorité, les ostrectiens sont ovipares. Donc, ماشي la totale, ماشي toutes les ostrectiens sont ovipares. La majorité, معظم جلهم ovipares. Et donc, la fécondation est externe. Donc, le contraire chez les chondrichtien, la fécondation est interne et ici, la fécondation est externe. Après la ponte d'une grande quantité de petits œufs par la femelle. هنا نشوفوا بينا le contraire chez les chondrichtiens. Les chondrichtiens ممكن أنهم يبوندوا des œufs أو لا des bébés ديالهم ولكن jusqu'à 2, 3, 4 et 5 jusqu'à 9 environ. Les ostrectiens بحال comme les donc نحيدو هذا l'exemple ديروا راسكم ما سمعتوش. Donc après la ponte d'une grande quantité de œufs par la femelle, علاش pourquoi elle pond grande quantité des œufs؟ علاش كتولد
كتبوندي دي ميليي اولا دي ميل دي سونتين دوف. علاش؟ حيت غادي يموتوا. كاين اللي غادي يموت باغ لو كورون اللي غيدي مجرى المياه ديال شي بلاصه، كاين اللي غادي يموت باغ لي بريداتور. دونك لي بريداتور كيعجبهم البيض ديال الحوت وكياكلوه، سوا لي بريداتور بحالنا حنايا لي زيتر هيومان كناكلوا البيض ديال الحوت، سوا لي بريداتور d'autres espèces. Il se nourrit par les poissons, par les œufs des poissons. Alors باش انها تحمي ديك تخلي النسل، تخلي داك النسل ديالها يكمل ودير لا ريسيكلاج ديال لي سيكل ديالها وتبقى ديما في التناسل، كتبوندي كتولد بزاف ديال لي زوف، حيت عارفه غادي يجيو دي بريداتور وغادي ياكلوهم. دونك غادي يعيشوا لها. مثلا الا ولدت الى باغ اكزومبل البون 1000 اوف اللي غادي تكمل واللي غادي توصل ليطا ادولت 200 اولا 100. دونك هذا هو علاش كتبوندي بزاف ديال لي زوف. وكنشوفوا ان لي فامي مثلا حنا لي زيتر هيومان كاينين دي فامي مثلا في لافريك دي سود كيولدوا بزاف، اولا وصحراء كيولدوا بزاف. علاش؟ حيت داك لا طومبيراتور داك لونفيرونمون ديال مثلا كاين دي مالادي دي بارازيت اكسيتيرا، لي زونفون مور. دونك كيولدوا بزاف. هاد لا استراتيجي كيديروها حتى سيغتان اسبيس وكيديروها دي سيغتان انيمو باش ان تخلي النسل ديما يبقى. داكشي علاش كيبونديو بليزيور اوف. Chez d'autres espèces, la reproduction et la fécondation sont internes. Donc la majorité أكثرهم راهم ovipares، ولكن كاينين وحدين اللي عندهم la fécondation est interne. Donc ici on voit que il y a la fécondation externe et interne. Les deux types de fécondation on observe chez les ostriciens. Nombreux cas est hermaphrodite بحال لي ميرو اي لي دورات. دونك هنا غادي نشوفوا انهم عندهم لي 3 types de fécondation. La fécondation externe, la fécondation interne, la hermaphrodite. La méro, la dorade, la poisson-chat, la poisson d'Afrique. Donc des poissons hermaphrodites. On chauffe des exemples, puis on passe à votre question, puis on passe à un petit résumé de classe ostrictien.